वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे सैलाब ज़दगान और उनकी ईद के हवाले से। हमने आपको बताया कि किस तरह से हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमत ये नाकाम हुई है वो सब कुछ करने में जो इसे करना चाहिए था, जो इसका फ़र्ज़ था कि ये करे। इस गुफ्तगू के हवाले से जहाँ मायूसी की एक फ़िज़ा है, वहाँ चंद लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने इतनी भरपूर तौफीक दी है कि वो इन लोगों की जो बेआस बेसहारा खुले आसमान के नीचे पड़े हैं उनकी मदद को पहुँचे हैं। इनमें से एक ऐसे ही शख्स हैं डॉक्टर आसिफ जा, जो सदर हैं कस्टम्स हेल्थ केयर के। ये बहुत पहले भी और इस वक्त भी जब ये हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वो मुजफ्फरगढ़ के एक इलाके में अपनी निगरानी में मकानात बनवा रहे हैं उन तमाम लोगों के जिनके घर नहीं रहे। वो हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बुहारी साहब। डॉक्टर साहब, आपका तज़किरा तो बगैर इस प्रोग्राम के भी होता रहता है। जी जी बहुत शुक्रिया। और आज आपसे बात करके हमें एक खुशी भी हो रही है कि आप जैसे लोग अभी इस पाकिस्तान में मौजूद हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके बगैर लोगों की ये आफत, उनकी ये लावारसगी कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। जी जी और आप वो कतरा हैं जो बहुत सारे कतरे मिल जाए तो दरिया बन जाता है। आप बताइए इस वक्त सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं आप वहाँ? और सूरत हाल ये है कि इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ कि एक मुजफ्फरगढ़ की बस्ती है महमूद कोट, वहाँ एक हम स्कूल में हैं, मेरी वाइफ मेरे साथ है, तो हम बच्चों के लिए 1000 बच्चों के लिए ईद गिफ्ट लेके आए हैं। अभी अभी हमने ईद गिफ्ट तकसीम किए हैं और इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और सारे बच्चे इस वक्त बैठे हैं। 3 घंटे हम मुल्तान में रुके रहे ट्रैफिक जाम की वजह से, मगर सुबह से बच्चे इंतजार कर रहे थे। अब माशाल्लाह मेरे बच्चों ने सारा दिन सारी रात लगा के उनके लिए गिफ्ट्स बनाए, उसमें हमने ईदी भी उनके लिए रखी और अभी सबको तकसीम किए हैं, तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और दूसरा ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह 29 जुलाई से सैलाब ज़दगान की खिदमत कर रहे हैं। जब नौशहरा 20 फुट पानी में डूबा हुआ था, मैं और मेरी टीम उधर मौजूद थी और घर हमने सबसे पहले बनाना शुरू किए हैं। अपना घर प्रोजेक्ट के नाम से मैंने घर बनवाना शुरू किए हैं। हमने 200 घर सर नौशहरा में बनवाए हैं। महमूद कोट की 4 बस्तियां सिलेक्ट की हैं जिसमें से 3 बन चुकी हैं। हमारे 70 घर हैं। और सूरत हाल ये है, अफसोसनाक बात ये है कि मेरी छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे फंड्स भी लिमिटेड हैं। इस वक्त बुहारी साहब वी आर इन्वॉल्व इन मेजर रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। हमारे घर सबसे ज्यादा है, 140 घर हमारे नौशहरा में तैयार हो गए हैं और 70 के करीब इधर तैयार हो गए हैं। और हालात सर बहुत खराब हैं, बहुत खराब हैं। बच्चों को मैंने देखा है, मेडिकल कैंप लगाया है, 500 बच्चों में से 300 बच्चों को निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन जैसी बीमारियां। पूछते हैं क्या बात है, कहते जी साईं घर कोई नहीं, मलबे तले बैठे हैं, टेंट भी कोई नहीं, खुराक भी कोई नहीं पहुंची अपनी। जो सड़क पे जो लोग होते थे, सड़क पे जो लोग होते उनको तो सब कुछ मिल जाता था, मगर जो दूर दूर बस्ती हैं उन बेचारों को अभी तक कुछ नहीं मिला। और अभी तक पता नहीं जिन लोगों ने करोड़ों और इतने फंड्स इकट्ठे किए हैं वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं। सर्दियां आ गई हैं, मौसम खराब हो गया है और लोगों को तकलीफ हो रही है। और अब जो चेस्ट इन्फेक्शन है सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होती जा रही है और वो निमोनिया बनने का चांस है। निमोनिया अगर ट्रीट ना हो तो फिर डेथ भी हो जाती है। लोगों के बच्चे सर्दी से ठिठर रहे हैं, बिलक रहे हैं और इन्फेक्शन से इनके मरने के चांसेस है। और हुकूमतें और दूसरे इदारे पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपने बड़ी दिलदोज़ किस्म की तस्वीर पेश की है। मैं तो सच्ची बात है कि बिल्कुल सुन नहीं पा रहा हूँ। सूरत हाल ये है कि आप ये बता दीजिए कि पब्लिक को इस वक्त जो ईद के अंदर मशगूल है और हमारे यहाँ सिर्फ बकरों की कुर्बानियों का और बकरों की सजावटों का चल रहा है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हम तो बाकी चीज़ों से मायूस है, जनरल पब्लिक को क्या कहा जाए इस वक्त कि क्या कर रहे हैं, फौरी तौर पर क्या चीज़ कर सकते हैं आपके लिए? मुझे थोड़ा सा मीडिया से भी गिला है कि लोगों ने बुला दिया सैलाब ज़दगान को। सही बात। सैलाब सर रेस्क्यू और रिलीफ के बाद सबसे अहम मरला रिहेबिलिटेशन का है। सबसे ज्यादा जरूरी उनको छत फराहम करना है। और खुदा के लिए आप कुर्बानी के पैसे अगर जो है ना, कुर्बानी भी जरूर करें मगर पैसे जो है इसमें खर्च करें ना। एक घर बनाना है, यहाँ जो हम घर बना रहे हैं 1.5 लाख रुपया खर्च आता है
اور جو نوشہرہ میں بنا رہے ہیں اس میں 2 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے. 1 لاکھ روپیہ اگر آپ, میں تو کہتا ہوں کہ جیسے وہ حدیث ہے کہ مسجد ایک بنا دی تو ایسے ہی جنت میں گھر, یہ موقع ہے آپ ان بے سہارا کا, بے خانمہ لوگوں کا ایک گھر بنائیں گے, آپ جنت میں آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو محل دیں گے. اور عید پہ یہی میسج ہے کہ خدا کے لیے خیال کریں, اور ان کا کسی نے فورن ایڈ نہیں آنی, کسی نے نہیں آنا, اپنے لوگوں نے. ہم نے 29 جولائی کو 1 لاکھ روپیہ ادھار لے کے کام شروع کیا تھا. الحمدللہ ہم نے کروڑوں روپے کا ریلیف پہنچایا ہے اور کروڑوں روپے کا اپنا گھر پروجیکٹ چل رہا ہے. اور ہماری چھوٹی سی آرگنائزیشن کو مخیر حضرات کی, بلکہ شارجہ گورنمنٹ نے ہمیں مدد دی ہے سر. شارجہ والے ان کا فائنینشیل ایڈوائزر آئے, انہوں نے ہمارا کام دیکھا اور انہوں نے کہا جی 50 گھر نوشہرہ میں اور 50 مظفر گڑھ میں ہم آپ کی آپ بنوائیں ہماری طرف سے. اور یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے, ہر ایک کو چاہیے کہ ابھی سیلاب ابھی باقی ہے, سیلاب ابھی ختم نہیں ہوا, سیلاب کی آفتیں ابھی ختم نہیں ہوئی, سیلاب تو اب نکل رہا ہے لوگوں کو, جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ اب ہو رہے ہیں, اب لوگ مر رہے ہیں, اب ان کے بچوں کو سردی سے ٹھٹر رہے ہیں, بل بک رہے ہیں, ان کے پاس بچے ہیں. اب اسکول میں بیٹھا ہوں جہاں ہم نے گفٹ تقسیم کیے ہیں, بچوں کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں اور ان کے وہ بتاتے ہیں ہمارے گھر نہیں ہے, ہمارے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں, ہمیں کھانا چاہیے ہمیں. اور اس علاقے میں دروہل والا ایک جگہ ہے, وہاں ہم گئے تھے تو وہاں 100-200 گھر تھے, ان کے پاس ٹینٹ نہیں تھے. میرے پاس 50 ٹینٹ پڑے تھے, میں نے پہنچا دیے. پھر میں نے ڈی سی او سے گزارش کی کہ ان کو اور ٹینٹ تو کم از کم دیں. تو یہ ہے کہ ابھی قوم کو اٹھنے کی ضرورت ہے, قوم کو اسی جذبے کی 2005 میں جو زلزلے والا جذبہ تھا وہ قائم رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں اب کئی دونوں سے بات کرتا ہوں, کوئی کہتا ہے جی میں نے 5 ٹرک دے دیے, کوئی کہتا ہے میں نے 10 ٹرک دے دیے. بھائی اب وقت ہے, اب ان کو ضرورت ہے. اب جو شیلٹر ان میں نہیں مہیا ہوگا, اور شیلٹر ایک مستقل جب تک آپ مہیا نہیں کریں گے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جو منظر کشی کی ہے, امید کرتے ہیں کہ اس قوم کا من حیث القوم ضمیر جاگے گا, ان کے دل گرمائے گی یہ گفتگو جو آپ نے کی ہے, اور جو نقشہ آپ نے ہمیں بتایا وہاں لوگ کس طرح سے مصیبتوں سے دوچار ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے تھے. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. میں ڈاکٹر صاحب کا بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک سرکاری ملازم ہیں اور وہ سول سروس سے تعلق رکھتے ہیں, کسٹم کے آفسر ہیں, بڑے اعلیٰ ایڈیشنل کلیکٹر قسم کے. بات یہ ہوئی کہ اگر آپ کام کرنا چاہیں تو بیریئر کوئی نہیں ہے. نوکری چھوڑ کے رات کو ان کا کلینک ہے اور وہ کام کرتے ہیں, اور اس طرح کے کچھ چھوٹے چھوٹے لوگ پاکٹس ہیں جو کہ کر رہی ہیں کام. لیکن اصل میں ان کا ایک گلہ جو ہے بہت صحیح تھا میڈیا کا, کہ میڈیا نے بھی ہم کو بھلا دیا. ہاں بالکل صحیح بات ہے. یہی بات ہم ابتدا میں بھی کر رہے تھے کہ نیچرل کلیمٹیز کہاں نہیں آتے, لیکن قومیں بھولتی نہیں ہیں اپنے ان بھائیوں اس وقت تک نہیں بھولتی جب تک ان کو وہ آباد نہیں کرتے. کیونکہ ہم نے 2 3 4 کرائم ایک ساتھ کیے ہیں. ہماری حکومت نے ریسکیو کو ڈیلے کیا, ریلیف کو ڈیلے کیا, اور اب ریہیبلیٹیشن کو ڈیلے کر رہے ہیں. سر اس ملک میں ہر بندے سے پوچھو وہ کہے گا خلافت راشدہ کا نظام. اور آپ اندازہ کریں کہ جب قحط پڑا تھا تو حضرت عمر نے اپنے کھانا میں سے سالن ختم کر دیا تھا, صرف ایک گھی ختم کر دیا تھا. کس نے ختم کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم ڈیرائیو کر سکتے ہیں, وہ اسٹرینتھ جس کی ہمیں ضرورت ہے. اچھا اب قربانی دے رہے ہیں, اس دفعہ اگر کوئی بندہ اگر گائے میں حصہ ڈال کے اور باقی پیسے بچا لے گا اور اس طرف لے جائے گا, ڈائیورٹ کر دے گا, تو جو ڈاکٹر صاحب نے خوبصورت بات کی وہ یہ تھی کہ اگر 4 آدمی اپنی قربانی کے پیسے ملا لیں تو ایک کنبے کے لیے گھر بن جاتا ہے, تو ساری زندگی کی چھت ہے ان کی. جی 4 آدمی. اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہم کتنے لوگ, خود سوچیں کہ کتنے لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر رہے. 2 کروڑ تو واقعی ہیں ہی ہیں نا. ہاں میرے خیال سے اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں, ابھی بریک کا وقت ہے, بریک کے لیے چلتے ہیں.